Le vice-président nous a dit justement qu'il mettait dans la loi de finances de 2016, il avait déjà inscrit la subvention pour la Mamoué à hauteur de 2,8 milliards. C'était juste pour le carburant. Et d'ailleurs, la Banque mondiale avait félicité le gouvernement comorien et leur avait demandé si c'était possible de continuer cette subvention jusqu'à l'horizon 2018, afin que la Mamoué puisse continuer à travailler, parce que comme la BAD était en train à aider pour la restructuration du réseau électrique. Vous savez que le réseau électrique est défectueux et donc il y avait beaucoup de pertes d'énergie. Donc la BAD, c'était justement, il semblerait d'ailleurs qu'en ce moment, ils sont en train de refaire le réseau. Donc avec tous ces acquis, nous pensions que tout allait bien. En 2016, lorsque le président Azali est venu au pouvoir, on a appris qu'il a annoncé avec des fonds propres de 7 milliards, je ne sais pas combien, en tout cas 7 milliards et des poussières, ils ont acheté des groupes afin que justement l'électricité puisse être partout dans toutes les îles. Donc nous étions satisfaites, nous avons dit au moins quelque chose de fait, nous allons voir. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et d'ailleurs, les Comoriens avaient surnommé ces groupes des ébougies, parce que ce qui signifie que dès qu'il y a le moindre coup de vent, il fallait arrêter les groupes. Et ça nous avait alertés, parce qu'on se demandait si c'était des groupes neufs. Ce n'était pas normal qu'au bout d'un an, sinon mois, les groupes ne marchaient pas. En tout cas, ça a marché plus ou moins. Donc, nous n'avions pas raison de descendre dans la rue. Mais force est de constater que la situation en ce moment s'est empirée. Nous n'avons plus d'électricité, plus d'eau. Et le drame, c'est que le jour où nous avons fait la réunion dans le bureau du vice-président Mamadou avec le staff de la Mamoué, les responsables des hydrocarbures et les membres de Adrekni, moi-même j'ai posé la question à la Mamoué. J'ai dit, est-ce que cette fois-ci, parce qu'ils étaient en train de faire des travaux, on voyait des gros tuyaux dans les rues, on a dit, quand est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on aura de l'eau courante? Ils m'ont dit, madame, mais c'est dans une semaine. C'était en 2015. Et nous sommes en fin 2020. Toujours pas de l'eau. Il faut se lever aux aurores pour pouvoir avoir un peu d'eau. Alors, est-ce que c'est une manifestation, un rassemblement spontané, auquel cas c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, ou c'est parce qu'il y a beaucoup de policiers, de gendarmes qui ont bloqué ou qui ont fait peur à celles qui auraient voulu vous rejoindre? Je pense que vous avez bien vu qu'ils ont quadrillé toute la ville, mais il y a celles qui s'en balancent, si je peux dire, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ont bravé l'interdit et qui sont venus quand même c'était même pas au départ, on devait même pas faire une manif, on devait juste rester sur la place, dire tous les problèmes, parler de nos revendications, un point, un trait. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Mais ces femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? On va pas quand même... ce ne sont pas ces femmes qui vont descendre le gouvernement ou le pouvoir qui est en place. Ils ont peur de quoi? Alors, honnêtement, je me pose la question. Alors, est-ce que c'est une action, aujourd'hui, cette action-là, vous allez faire perdurer les actions, ou c'est juste une petite action pour montrer votre mécontentement? Tout dépendra. Si nous avons de l'électricité et que nous avons de l'eau, mais il n'y a pas de raison à ce qu'on descende dans la rue. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a vu que ce matin, on a de l'électricité. Moi, j'étais agréablement surprise. À mon réveil, j'ai vu qu'on avait de l'électricité. Ce qui signifie que notre action, même si on n'a pas eu le temps de la mener, mais le fait de dire que nous allons manifester, ils ont bougé. Et c'est ce que nous voulons. Ce sont les résultats. Nous ne sommes pas là pour...
pour dire du mal de qui que ce soit, ça n'est pas notre but. Marhaba, Aluash Komori, mouvement yanyu association yanyu Drikni, mais c'est kadwa mwiso ya hundi hamweze action jamanda zinu, c'est la 2015. Et ça bari ndi leo en 2020 moi juha de no dani haho masi haho bajanani. Marhaba menji izo kweli usikura na ilando wakati wa hezi ya president Iklilu na vice president Mamadou izo kweli wakati ula wakahiza swafi riono kaya ekawa twenda wahulumba mafura waja watia pendant 10 jours yotinde solution riono kaka iriri juhe ritsahe ndongo za musinadi sena karja fanya ndongo za mafiti riona na haini madhamana wende sao tenderona na nende shirika la maji mwandoni samahani mwandoni rionesa utukivwa hatu rijamo bajanani rionesa utukivwa hatu usiura kanuo rifanya hata manifestation rede hata devant les bureaux du vice-président riju habala rende rionana ne madhamana wa mamwe wareleza ze problem wakanizo kangwa una problem za mafuranga wali kena utso kona ushinde mapesa wa hundrao kena utosha wa hule mafura joshinda ya eneze mwenje harumwa ni moroni et encore moins harumwa ngazija alafu renderi wono kai kande heliyo kairiro ni madhama na mahu shabala wakati huwa commission ya Bank Mondiale wakawajabana renderi wona nao malasi ujoka wa usaidia warambia kasisi sikartoa mapesa radohula mafura sheomsaja wa hatu garjo wasaidia harumaye gestion commerciale renderi hule warhuluze garjo hula ze compteur après paiement ritier angalie richanger logiciel ritsahi wandu wajewa wasaidia harumwe comptabilité wandu wajewa forme surtout burakautia logiciel ya nyumeni ange waondo pande wa Bank Mondiale renderi wonana na madhamana wa hebad warambia sisi ngarjolekeza réseau électrique yesa ila ndorinda raunana na vice president ramwambia kaikangu jojwa ya CCB tendero nana ni mo hydrocarbure amba minsi na droit mana yavunga mjwanza ni justifier et ma pesa kwa lazima ya ala yanji ala furenderi onana na vice president mashallah vice president Mamadou harirenge ndo aishia zendo ze revendications zatu pia harikubali alafu wakati huo rende wa CCB ya mafura mamwe washindi wa hulu mafura wakati huo alafu tibahi sharabaka vanaze ndongonga nzozi zitsokaza usiku zima shazi bungani zijumu alafu ndo yarambia kava ni justement kamina intention ya usaidia mamwe harumwe mafura gaijoti wa harumwe budget ya 2016 watia effectivement watia harumwe budget ya 2016 shaba Bank Mondiale waja wakawa fereshe ya serikali wabaka ijoka njema ngemshindi mwasaidia hata 2018 akabalanga vo central ya fuel tena akaulazimu renge relève en 2018 bayo ani continue na utsahaze energie za saya les énergies propres hamani ya géothermie izo pia zikamundo msaja wa heze organisme international leonga ni banu emaksada leo banu rikaufikiri kazeno ngoratsa hapi za kubaliwa kalero paro fikiri mana tena sibahi balabo 2016 wakati president Zali ya renge pouvoir ndongo ya handani ya bangufanyo ngutsaho group ya janeo enezo mwenje harumwe masi riono kaya yondongo njema sirire mekotsi rikarmi afikiri kambe sebala tatsikari inauguration ya ze group zopia akariono kaya yonde ndongo handani yako lazima itsawar mwenzi zifanyiwa sha habati ndi kabajabira besentu joka bwa wabiri mwaha unwandu otsorenga zendongo wazifanya ndongo za nseso wamba ukawazikaza ndeze buji aukari hata wajodo kamba upepo zitoka uzimi abonge zandisa umenye hamba abi kazijawahi zarenga ino besaba hazo zifupi abane central yendao de msaja wa Abu Dhabi wao ndo besendo de mwenje wendao urisaidia waba
abonge kajakana bukayari juhere ridoenda resoma umavareni na voze ndongonga zendao shabora jara unakatsa sireje idingoni hana hiliraka ya 2015 rambeni hali kanatso bakini mratso bako hao abanuka mtsuju wava nesesao ekahono mndungu hambyoka sisi o hatu karjakana mwenje karsina mwenje ranzivo sizor hata alafu badia kwa rupia deli hiyo izoka jaunda hoje amngelande sawa ndo akaona kabanu inuyene ya etabuyene ya harwa jikamile rundu kabala hata ongazijani ajisingi yoyo amwisho kaho masiwani zenogondi zo wizoranzwani ramwali ndono kashe karnatso bakondani rido na rijuhe kange jo shinda iwa Disembavi ukawo mama hari mwanzo mapesa wanzo wasaidilwa mapesa wa hule karsamba kaongwa inde saondro abo ndongo yo karjaza usiku lelo e mouvement mlungiona manganyi wale jevu ha 2015 le baja linde halija lelo kamtsibo baja nani shamjitsengeza hamazi totoro ngiona tafsiri hindi dabo kaze regime tisawa wakati ula waka regime taishi karika huirema shairi kubalia wakamba kamemo wakama demokrasi wakati wa ikililu hariransi na ina Mamadu atomwiso arambia ukaya bana mndu mshangu akanzaja mwangarie ni arefanya manifu ngono yoya uone saheli wakaurengaze zendrongo aba kabati ruhusa udisa gibanu garsungo jotwa bwatini helinu watike mrujo parwamba nru ya ulwa wayati boyakoza yasambenga mkozo yonde mana uona banu wakadri ye mjibu mwono bo makaujabana shati wambia ukaya ekamridu mizabo bajanani shabanu mande bando waseturu kiwo mjomba hatu kamna ushinda mtena mtsitsengele hu na mbaki home liyo ngono okay no action ya leo basi haonga mjo uona mjo perenize haonga mjo fanya abonge jo huja zanganyi na on wasa société civile ndiaize abo ndonga jo huja heze resultat jo hundra e kari wono kaya walamu omwenjengari hundrao waonoka yana wavunguze mbavi ze mapesa hao warengo emishahara hao wasaidie mbavi le shirika wahule no ni hali mane atazotone saya bano misafara na ndini na hunwa haruma tabu kwa tsuka batsi maji kabati mwenje vaongo haruma matembezi abonge hiyo ekari wono kaya waonoka zendongo hizo muhimu wake mwenje wake maji harmansi abo kabati ukayari juwe shekari wono kande helinu yo baikar na uzia simanya ntasio tamuona nao au angarjona na nao kamgo venze kakoja kawari kubali angarijo na yo lazima ronane nao nane societe mamwe ngarjonda raonane nao tsena magamani so banwendo ngosino ubadilisha ledzini na wapazi na ike mamwe na ike soneleki na ike sonede relation onde le fasila relation onde akani vanhu wavira ngwatsungo utsinza watsinze majima lapi yavo nge relation onde shati sonede okay shukran risatsa mbaye na wale salamu alaykum wana munatar vive mbabila memba niko Mama Shaima Zara Sejali omjini moroni hoda janani ekamkubali anumpapani ali umpapani panulile no nintswanjaza zenje bane muwangu haisale zapia shanile skandani jibo journalist wala mba ukayale omcharma chochoro sisi waru chochoro ndo zahadani si waru rijua zihale kavati ezia haja watu urijua zeheli ya hatu sikarienge chaswanzarlekeze chanukoze intention za hatu hamazo kazi wajibia ubiende zete za hatu sujua mananga si uwe shikarona rumazerezo hongazi jani imo homirani imo ngwa unazenda fasi ja ujitamka riona na jana ulihode zilio rikana wananyasi na tambe mbabi ze kweli yelewa rikana mwananyasi ka ufanya hazi harumemberi ajuet mer alawia wa mhudini wala mwana mumjini jasi yedhwa mana wa hemeri rikana sina ye rikarumwa tanga la mzanza hatuvani
alafu lono hala roko ushidaonan ulio kavatsinsa buwabaha riri salamu na maudu na ruonane dajanani renda somea sini riambe program ya hatu ya zarongo randi saranzo o wakati ulawa birata leo kusema ulio zarongo zireje alawi ya revum alafunga boya kaula mbaka na mwenjezene majaya mvubwene meli ilovo ovo dandarini bala daila de kalaweni daila de tuwe mitiani ya howana ne dele kansilio renderi tahale abunge bo mjoka mba hizo na mprofite piaza pangusimire na karumeni krosa na karinga bone majazi fuziga monao ula mwenza baraka wa adjoint maire haswo sursote na mimi skiri na mniskavi na mje mrumbise bana bisaba kamjari pare jirkarija mwarumbise alafu amjungubise kauni para madaraka yodaho ni hapo shedwa mana ya ho emeri iyo ya hahobo mana de principal wahe maire indongosuro maire nga mungoni donc amfikiru kazi ndeza kahuja kartujua heli ya henda mana karutoka ya embitiani yenu alawi ya mhujini yende ya henda ntuje kontra njenda fanye mazefwahe hawo kenda yevu alo chef wa renge decision ye ntujua mana tuminimize mono mana iti mshasha alhamdulillah rabbil alamin tujue hizo enda haba rakajar wa Suleiman donc si pour nur kaujabwa la rimebo bajana ni valer kensi rusomea sini mama nuri yamwatu ya bezi habari programu yonti pia rilahana rilinde donc jarjona yode mana rabaka vanu avaru waswili kodahuni hatu jabanu mbwabani la tuna sina ye mwana wia mtila hatu asichege mongoni mwajwa seturuki welewa sha babiyo kana kabana utonru wandu wachiwaji warito richa bandu jara endo malarwe mahoza sha city warwenza chochoro engera mbaba hanu rende ngasiti yari wa ureje. Assalamu alaikum. Mimi mwanzo ni muziseni suala nyinyi ma journalist. Mimi para tu fase Dakar, mimi madame Benaba. Suala nga muzisoni bowana. Mimi ngamina 80 ans. Nja sikawona mwenje. Enga mwana ukainu haki. En 2021, bowana wa 20 ans, 10 ans, muni hebuji. Mruka tushinda ya zingara mwidzi. Koliho deheni mro walali ya otone la maji. Wakati du matin, mru ya juhe ya walale. Ya mwijungu ibuenza shangota uwe mwide ya uhidie no ura urenge maji. Eyo haki, en 2021, ikengari rejele ntingi tongo fanya turbio. Halafu yorti shemeza magariko zao. Gariko zao. Mena rendo rohana tasi ya ifo mdra shinge majiba. Haya buji aba hakabati. Jumukutu jwango charge ndababi. Donc mimi ngamumuzisoni bowana. Bana nyonti pia nywana hao. Nyinyi ngamonao kainu haki. En 2021 bwe mwana Fauza Baraka wavaya wasisa wahesa. Wendo dahoni kutujwa ngalo jonda babi. Kutujwa iyo haki. En 2021 mimi ngamuzisole suala hilo. Na nyuma bagarenda uharma emergence ke jajwa ndi sarwe mwenje de maji. Jar kaza na wadi wa corona wandu wake wa rahafu. Ingar ko rahafu. Kasina maji rahose mihono ka uko mwenje mru yaona iho yenda. Donc mimi lo suala mimi ngamuzisoni. Angaelewa mwana wa 2 mina mnamjuu wa 3 ans beta jo no mwenje. We! Mimi njambawe mimi kokahe njambawe ngamona ka yo normal amon posani la question ni ma journaliste ndongo bamus et yo normal en 2021 rikeban le lordo shinda na hamaji na mwende chatike ban garta hauri fanye autoroute ridonge kaza yapo marhaba Sarungaya